अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 36 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे पीछे इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छा से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। تا زبر تا، واو لام زبر ول، تول. لام يكلي زبر لا، تولى. وقف تولى. تا واو زبر تو، واو ألف زبر واب، تواب. باء ألف دو زبر بن، توابا. وقف توابا. ثا جيم زبر ثج، جيم ألف زبر جاب، ثجاب. جيم ألف دو زبر جن، ثجاجا. وقف ثجاجا. غين سين زبر غس، سين ألف زبر سا، غسا. قف ألف دو زبر قن، غساقا. وقف غساقا. فا عين زبر فع، عين ألف زبر عا، فعا. لام دو پیش لون، فعال. وقف فعال. كاف ذال زير كذ، ذال ألف زبر ذا، كذاب. باء ألف دو زبر بن، كذابا. وقف كذابا. واو ها زبر وان، ها ألف زبر ها، وها. جيم ألف دو زبر جن، وهاجا. وقف وهاجا. ميم پیش مو، ميم دال زبر مد، ممد. دال زبر دا، ممد. دال زبر دا، ممددا. تا دو زير تين، ممددة. وقف ممددا. ميم پیش مو، كاف را زبر كر، مكر. را زبر را، مكر. ميم زبر ما، مكرمة. تا دو زير تين، مكرمة. وقف مكرمة. ميم پیش مو، طا ها زبر طه، مطه. ها زبر ها، مطهر. را زبر را، مطهرة. تا دو زير تين، مطهرة. وقف مطهرة. و سين زبر بس، سين زبر سا، وسا. ميم ألف مد زبر ما، والسماء. همزة زير إي، والسماء. وقف والسماء. ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।